पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने वो नामूस रसालत के लिए अपने हर चीज कुर्बान कर सकते हैं। केपी की हुकूमत वो इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं ये समझती थी हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए, नया मैंडेट लेना चाहिए। जब इन्होंने अनाउंस किया कि ये जत्था लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर होना चाहते हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून डट गई। जत्थों के हवाले ये मुल्क हम नहीं करेंगे। हम कहते जा रहे थे कि पाकिस्तान पिछले 2 साल तरक्की कर रहा था, नेगेटिव ग्रोथ भी करके दिखाई, टैक्स टू जीडीपी रेशो भी करके दिखाया। ये वो हुकूमत थी जो कहती थी हम डबल कर देंगे। आपको पता है मकसूद चपड़ासी कौन है? कौन है वो मकसूद चपड़ासी वाला? मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया? पहले तो इनकलाब ने अपनी जमानत करा ली, इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पूरी कोशिश है कि ये जो टर्म है हम पूरी करें। जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला, और जो नहीं होने वाला वो होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। एक मुनफरिद सियासतदान, एक एंकर और रुला देने वाला नात खान बिल्कुल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन सही कह रहे थे कि जो होने वाला है वो नहीं होगा और जो नहीं होने वाला है वो हो जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात की अचानक ऐसे ही खबर आ जाएगी। वैसे तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हों या जस्टिस सेठ वकार हों या जस्टिस जज अरशद मलिक हों या फिर मलिक मकसूद यानी मकसूद चपड़ासी और अब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, ये अचानक ही खबर आई उनकी वफात की। अल्लाह ताला सब की मगफरत फरमाए। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो गया और उसी हेस्ट से, उसी तेजी से ये बिल मंजूर करवाया गया, यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स का और नैब रिफॉर्म्स का, जिस तेजी से पीटीआई की हुकूमत ने करवाए थे। पीटीआई वैसे तो असेंबली से रिजाइन कर चुकी, उनकी खवातीन भी असेंबली से रिजाइन कर चुकी, लेकिन आज जिस तरह आज शाम पीटीआई की खवातीन ने पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ाई की, वो कोई आम शहरी नहीं कर सकता। अगर आम शहरी ऐसा करेगा तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। चूंकि ये रिजाइन कर चुके हैं, लिहाजा ये भी अब आम शहरी हैं। आम शहरियों को ये प्रिविलेज मिलती है कि जाएं असेंबली का गेट तोड़ें, असेंबली के गेट पर चढ़ें। बड़े सवालिया निशान पैदा हुए। और नाजरीन, इन मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रूबरू हैं पीटीआई के मरकजी रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली खान साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, हमें ज्वाइन करेंगे मदर अब्बास साहब, एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि ब्रिटिश क्वीन की बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात बने सियासी, तकरीबन इसी तरह के सियासी हालात वहां बरतानिया में भी बने। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई जो कि खैर फेल हो गई। लिहाजा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली खान, आप मुझे सुन रहे हैं? अली खान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? अभी नादरीन वो सामने तो हैं लेकिन बात हमारी नहीं उन पर पहुंच पा रही। लेकिन जो मुल्क के हालात के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, मसलन कल बजट भी है और आज भी पीटीआई जो है वो अपना क्रेडिट ले रही थी कि हमने इकोनॉमी के हवाले से बड़ी कंट्रीब्यूशन की, हमने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया, कोई थ्रू नहीं हो रहा था आपसे सिग्नल, चूंकि लाइव आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी दुनिया में नहीं रहे। आपके कॉलीग थे, आखिरी वक्त में वो जाहिर है दूसरे कैंप में चले गए, मुनहरिफ हो गए, लेकिन बड़ा वक्त गुजारा उन्होंने आपके साथ। पीटीआई बतौर पार्टी और आप जनाब अली मोहम्मद खान साहब क्या सोचते हैं? रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आमिर लियाकत भाई के लिए दुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मग़फ़िरहु वरहमहु व ला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम। ये दुनिया के मेले हैं, दुनिया की हिसाब किताब सियासत, लेकिन जब जो 8
बातिल हकीकत है वो क्या है, वो यही है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि अगर इस दुनिया की हकीकत यही है कि मर जाना है, मौत है, तो सबसे बेहतरीन मौत जो है वो शहादत की है। तो डॉक्टर साहब हैं वो आज हम में नहीं रहे, हालांकि आखिरी दिन में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन एक ग्रुप का एक मोहब्बत का ताल्लुक रहा उनका मेरे साथ भी, सबके साथ। जज्बाती आदमी थे और लेकिन यह है कि प्यार करने वाले आदमी भी थे। और मेरे से उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर दरूद शरीफ की वजह से था। वो मुझे वो मरहूम मुझे दरूदी भाई कहते थे। कभी कभी मुझ पर गुस्सा भी करते थे कि मैं पाकिस्तानी मुल्क का वजीर था, मेरे पास आते थे, यार अली भाई आपने मुझे तकरीर नहीं दी, तो फिर मैं कह रहा यार स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की थी। पर ये नोक जोक चलती रहती थी, लेकिन वी ऑल वुड रियली मिस हिम। उनकी शख्सियत दो तीन चीजें जो थी, जज्बाती आदमी थे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले आदमी थे और गुलाम रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी, गुलाम रसूल थे। जब भी इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात पढ़ना, हुर्मत रसूल की बात आती, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सफाई थे। तो ये चीजें ऐसी थी जो मुझे याद रह जाएंगी उनके हवाले से। बाकी सियासत में ठीक है, आखिरी दिनों में नहीं थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कराची से सीट भी जीत कर रहे थे। बेसिकली खान साहब का मैंडेट था, लेकिन उनका भी अपना एक रोल था, हम उनको मिस करेंगे। उनके लिए दुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बड़ी तकलीफ से भी आखिरी मुझे अंदाजा है, ज्यादा रब्ता तो आखिर में नहीं रहा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आखिरी वक्त उनका तकलीफ का था। शायद कोई ज्यादा साथ रहने वाला भी नहीं था, दूर लोगों से जो है वो जो क़ुर्ब का ताल्लुक था वो लोग शायद उनसे दूर थे। बहरहाल हमारे सबके भाई थे और पाकिस्तान के एक दाई थे, पाक फौज के बड़े, वो हमेशा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। तो एक शख्सियत उनका मजमुआ थी जिसमें कुछ चीजें लोगों को पसंद थी, कुछ नापसंद थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज उनको जो है हम सब याद करेंगे, हमें बहुत अरसे तक याद आते रहेंगे, क्योंकि बहरहाल आमिर लियाकत साहब का निमल बदल कोई नहीं है। हमारे भाई थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे। और जो गुनाह हम सबसे सरजद हुए हैं, हम दुआ करते हैं, हम पूरे पाकिस्तान इस वक्त आपको, मुझे, हम सबको सुन रहा है, हम सबकी दुआ है, हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वी वुड डियरली मिस हिम। अली मोहम्मद खान साहब, ये अचानक ही सब कुछ हो जाता है। मसलन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह, वो भी अचानक खबर आई। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाने वाले पेशावर हाई कोर्ट के जज सेठ वकार, बिल्कुल अचानक खबर आई। जज अरशद मलिक, अचानक खबर आई। अब तो आज मलिक मकसूद, जिसे इमरान खान साहब हर जलसे में याद करते हैं, मकसूद चपड़ासी, आज उनकी भी अचानक खबर आई। ये ऐसा क्यों है? प्राचा साहब, एक तो ये है कि जो चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और चूंकि मैं एक सियासतदान या एक सियासी कारकुन कह लें मुनासिब है, उसके साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ छोटा मोटा, तो मैं इस वजह से हमेशा लॉजिक पे बात करता हूँ। जब तक कोई दलील ना हो, मजबूत सबूत ना हो, तो किसी की मौत को जो है वो ड्रामेटाइज करना, स्कैंडलाइज करना नहीं चाहिए। हर किसी ने मर जाना है, हर किसी ने फौत होना है। तो बहुत से लोग आज हम में से नहीं है, जैसे कोरोना हमारे बहुत से करीबी दोस्तों को जो है हमसे ले गया। ये जो पिछला 1.5-2 साल गुजरे हैं, ये तो सही मानों में हमें एहसास हुआ है कि दुनिया कितनी आर्जी है। बल्कि कोरोना तो बीमारी ऐसी है कि आप ठीक ठाक हैं और अंदर से वो अपना काम कर गई होती है। तो जो फौत हो गए, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। और मैं समझ गया हूँ आपका इशारा ये है कि शायद खुदा न खास्ता उनमें से किसी को, बाज लोगों को किसी ने मारा हो, लेकिन चूंकि ऐसे कोई क्रेडिबल सबूत सामने नहीं आए, तो उस पर हम इस तरह आज अगर बात करेंगे स्कैंडलाइज करना किसी की मौत को, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। मैं तो नहीं, वो दिन में ना, दिन में सबकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमारी भी जिंदगी आसान फरमाए। अली मोहम्मद खान साहब, दिन में ऐसी खबरें आई कि पोस्टमार्टम होगा, फिर उनकी फैमिली ने मना कर दिया कि उनका बेटा बाहर से आएगा लंदन से, तो फिर वो फैसला करेगा। जब पोस्टमार्टम की बात हो जाए तो फिर तो कहीं ना कहीं कोई इंक्वायरी, कोई तफ्तीश, कोई इस तरह की, आप, आई नो यू आर अ लॉयर, तो इसलिए तो मैंने आपके सामने ये सवाल रखा। जी, वो तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर फैमिली मेंबर्स के, अगर वो फैमिली मेंबर समझते हैं क्योंकि ऐसी बात है, अगर वो नहीं समझते तो फिर हमें तो कोई, मेरे ख्याल में इस पे बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि उनकी फौतगी हुई है आमिर लियाकत भाई की, और सबको आज शौक मिला। मैं आपको ये बताऊं कि हमारी बनी गाला मीटिंग चल रही थी, मैं इमरान खान साहब के साथ ही था। एक सीट छोड़ के मेरे राइट पे शाह महमूद कुरैशी थे और खान साहब के राइट पे उस तरफ असद उमर साहब थे, फवाद चौधरी, हम सब बैठे हुए थे।
यहाँ बीच में हमारे हाफिज फरद साहब आए, हमारे मेंबर हैं, बड़े पुराने कारकुन हैं, उन्होंने इत्तला दी और सब ऐसे शौक में चले गए। और जो पहला लफ्ज मैंने सुना तो वो इमरान खान साहब के मुंह से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम सब उनके लिए यही पढ़ते हैं। आमिर भाई आज हमें नहीं, आमिर लियाकत साहब, और उनकी बहुत सी ऐसी चीजें अब हमें याद आएंगी। जज्बाती आदमी, मोहब्बत वाले आदमी, जो दिल में होता था मुंह पे कहते थे, दिल में रखने वाले आदमी, बड़ी क्वालिटी थी, सबसे बड़ी क्वालिटी गुलाम रसूल। आप ये फरमा रहे हैं कि आज यानी जब ये उनकी डेथ की खबर आई तो बनी गाला में बाकायदा इजलास हो रहा था और उस इजलास में डॉक्टर साहब की वफात का जिक्र आया। जी, उधर जिक्र आया और हमें जब इत्तला मिली, हमारी बेसिकली उस वक्त हमारी मीडिया पर्सन या स्पोक्स पर्सन की कोई मीटिंग चल रही थी। अच्छा। तो उस दौरान चूंकि अब मोबाइल वगैरह सारे बाहर होते हैं तो हमें तो नहीं पता था, आपस में डिस्कशन चल रही थी। और जब इत्तला मिली तो खान साहब खुद, असद भाई, शाह साहब, कुरैशी साहब, मैं, फवाद चोई साहब, कुछ और मेंबरान भी बैठे हुए थे, तो सब एवरीबडी वाज लाइक इन अ शॉक के, क्योंकि सियासत में ठीक है कभी आप उधर होते हैं कभी उधर होते हैं, वो एक छोटी चीजें हैं, इसके मुकाबले में बड़ी छोटी चीजें हैं। तो जब सबने सुना तो एवरीबडी वाज इन अ ग्रीफ और सबको बड़ा दुख हुआ। आज पूरा दिन जो है जिसको भी पता लगता रहा, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको आज दुख नहीं होगा, क्योंकि बहरहाल हमारी सियासत का भी हिस्सा थे, हमारे मीडिया का भी हिस्सा थे और मजहबी तबके से भी उनका आलिम ऑनलाइन जिससे उनको शोहरत मिली। एग्जैक्टली। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। जी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। नाजरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, 2 अहम तरामीम पास हो गई, साथ साथ पीटीआई की खवातीन आज एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट गेट तक पहुंची। मैं ये दोनों मामलात अली मोहम्मद खान साहब के सामने रखूंगा नाजरीन, लेकिन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और जनाब मदर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, आपने वक्त निकाला। अली मोहम्मद खान भी नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, पहले सेगमेंट में हमसे बात कर रहे थे। मदर साहब, पहले सेगमेंट में हमने आपको मिस किया, आप बिजी थे, लेकिन हम मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में बात कर रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब से तो मैंने ये बात टेक अप की, लेकिन चूंकि आप कराची में हैं, मैं जरूर आपकी राय जानना चाह रहा हूं। पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, फिर पोस्टमार्टम की बातें भी होती रही, क्या कोई सैबोटैज का, कोई इस तरह की वारदात का पहलू निकलता है उनकी वफात में? शुक्रिया शौकत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरा कोई उनसे जाहिर है कराची में मेरे बहुत बाद उन्होंने सियासत शुरू की, मैं तो उनके वालिद से भी मिल चुका था, मिला हूं मैं उनसे। उनके दूसरे भाई इमरान लियाकत को भी मैं जानता था और आमिर से भी मेरी बहुत पुरानी रही, जब वो स्टूडेंट थे उस वक्त से उनसे जो है वो दोस्ती रही। बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओरेटर थे रहे, एक बहुत ही जो है वो उनकी बहुत ही रेयर टैलेंट था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने उससे अपने उस टैलेंट को इस्तेमाल भी किया। उन्होंने जब टेलीविजन का ज़माना आया, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो वो उन चंद एंकर्स में थे जिन्होंने बहुत जल्दी बहुत तरक्की की उन्होंने। और चाहे वो जियो हो, जियो से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और फिर जो है वो मुख्तलिफ शोज वगैरह भी किए उन्होंने, और उससे उनको बहुत शोहरत मिली। जियो के आमिर ऑनलाइन, और फिर ARY में भी बड़े आलम ऑनलाइन, जी आलम ऑनलाइन, सॉरी आलम ऑनलाइन, इसी तरह ARY में भी रहे, एक्सप्रेस में भी रहे। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं झोल नजर आता है, और पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज्यादा नजर आता है। वो जाहिर है किसी की पर्सनल लाइफ और खास तौर पे उसकी डेथ के बाद बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई इसमें वो फैक्टर नहीं नजर आता कि इसमें कोई सुसाइडल फैक्टर नजर आए या अदरवाइज कोई चीज नजर आए। मेरे ख्याल में पोस्टमार्टम तो जाहिर है वो फैमिली का डिसीजन होगा, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो जरूर पता होना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। जिस तरीके से बहुत से बता रहे थे, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी कि जनरेटर का मसला था, गैस बहुत ज्यादा था, ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं।
لیکن ان کی آخری چند سالوں میں جو زندگی رہی ہے اس میں جس طرح ایک سائیکیٹرسٹ کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی اگر اتنی شہرت پا جائے اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں مختلف ہونی شروع ہو جائیں تو وہ پھر ظاہر ہے اس پہ نفسیاتی دباؤ آتا ہے اور ان کی پولیٹیکل لائف میں بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ نفسیاتی دباؤ. ورنہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق رہا, پھر ایم کیو ایم کا جو بریک اپ ہوا 22 اگست کے بعد, اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ عامر لیاقت جو ہے. ادھر رکیے گا مدر عباس صاحب, آپ کی آواز ذرا ڈسٹرب ہو رہی ہے, ادھر رکیے گا. علی محمد خان صاحب, میں اب آگے بڑھتا ہوں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا آج, وہ 2 بل انہوں نے پاس کر لیے جو صدر مملکت نے واپس بھیجے تھے. وہی طریقہ اختیار کیا جو آپ لوگ کیا کرتے تھے, جوائنٹ سیشن بلا کے بل پاس کروا لینا. تو آج پھر پی ٹی آئی اتنی معترض کیوں؟ دیکھیں پراچا صاحب, فائٹ تو ہماری لگی رہے گی, یہ تو معمولی بات ہے جو انہوں نے کر دیا ہے, کیونکہ ہم نے ایک تو اس پہ ہمارا مکمل احتجاج ہے, اور دوسرا پاور میں آ کے ہم نے دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ پاکستان پراچا صاحب اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا. اللہ کے نظام میں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, ڈے آف ججمنٹ میں اوپر کیا ہونا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, تو میزان ہی قائم ہونا نا, اور اوپر کیا ہونا ہے, سوال جواب ہونے ہیں. تو دنیا میں جتنے ممالک نے ترقی کی ہے, زیادہ تر ویسٹرن نہیں کی ہے, تو ہم مسلمان تو اس طرح سے ترقی نہیں کر سکے. بنیادی بہت سی چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی, انصاف کے نظام کو ہم نے ویک سے ویک تر کرتے گئے. ہم بڑا گلا کرتے ہیں امریکہ نے یہ کر دیا, فلانا کر دیا, یو کے نے وہ کر دیا, لیکن ان کے اپنے ممالک کے اندر ان کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے. وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کرپشن کرے. نمبر 1. نمبر 2, تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اور پاکستان از لازم و ملزوم, ہمارا تو بنیاد پی ٹی آئی کا اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں, پاکستان کا پورا نظام اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر, اور جس طرح انہوں نے کر دیا نیب کے ساتھ, اور یعنی کہ کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارے اکثر لا میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اور آپ اس کو جانتے ہیں پراچا صاحب, کہ nobody can be a judge in their own cause, ملزم قاضی نہیں بن سکتا. تو جتنے ہمارے جو دوست ہیں نون اور پی پی کے, 80% کی کابینہ 65% کابینہ جو ہے وہ کرپشن سکیمز میں جو ہے وہ ملزم ہے. اب ملزمان نے بیٹھ کے نیب کا لا ریفارم کیا ہے اور اپنے آپ کو ریلیف دیا, نمبر 1. نمبر 2, جو دوسرا اوورسیز پاکستانیز کا ہے, تو پراچا صاحب یہ کتنا ظلم ہے کہ ہمارا وہ اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کو چلا رہا ہے, جن کی ریمیٹنسز پاکستان کی اکانومی کو 50-60% سے زیادہ وہ سپورٹ کرتی ہیں. بھارت ملک تو آپ کا باہر سے چلتا ہے, پاکستانیوں کے پیسے. تو پاکستانیوں کا, اوورسیز پاکستانیوں کا نوٹ ان کو پسند ہے, ان حکمرانوں کو, امپورٹڈ کو, لیکن ان کا ووٹ سے جو ہے ان کو ڈر لگتا ہے, اس سے نفرت ہے. ان کے ووٹ سے نفرت, تو ان کے نوٹ سے محبت اور ان کے ووٹ سے اتنی نفرت, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی سارے پی ٹی آئی کو یہی پوائنٹ آپ کے بھی ووٹر ہوں گے, علی خان صاحب, سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں, یہی بات میں ذرا مدر عباس صاحب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. مدر عباس صاحب, قانون سازی کے حوالے سے جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی اس کے بعد صدارتی محل ایوان صدر ان ایڈوائسز پر ایکٹ نہیں کر رہا جو کہ وہاں جاتی ہیں, اور یہی ہم نے ان بلز کے حوالے سے بھی دیکھا. یہ گورنمنٹ کوئی مانے یا نہ مانے, ان کی لیجیٹیمیسی تو اس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں, جس کے نتیجے میں نو کانفیڈنس پاس ہوئی تھی, تو پھر صدر صاحب کو کرنے چاہیے بلز پر دستخط, یا ایسے واپس بھیجنا چاہیے؟ کیونکہ آج مرتضی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایوان صدر میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو صدر سے زیادہ پارٹی کارکن کا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیے, وہ تو جن کے بھی صدور وہاں بیٹھتے ہیں, گورنر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, وہ بدقسمتی سے پارٹی کارکن ہی نظر آتے ہیں, جبکہ رول صدر کا بھی اور گورنر کا بھی بڑا مختلف ہوتا ہے. لیکن وہ رول ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں دیکھا کہ وہ رول ختم ہو گیا, اب غیر جانبدار نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ صدر کتنا روک سکتے ہیں, وہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی روک پائیں گے نا, جتنا ٹائم کی فریم ہے اتنا ہی روک پائیں گے, الٹیمیٹلی انہیں کرنا پڑے گا. لیکن ایشو یہ نہیں ہے,
ہماری سیاسی جماعتوں کا سب کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک قوانین بناتے ہیں. چاہے یہ امینڈمنٹ لے لیں، ماضی میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے PMLN کی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی. یہ تین حکومتوں نے نیب کے قوانین کو بہتر نہیں بنایا. ان تینوں حکومتوں نے FIA کو ایک خود مختار آزاد، خود مختار طاقتور ادارہ نہیں بنایا. ان تینوں جماعتوں نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ایک انڈیپینڈنٹ پاورفل انسٹیٹیوشن نہیں بنایا، اور خود ہی اپوائنٹ کرتے ہیں اور پھر خود ہی ان پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. چاہے وہ الیکشن کمیشن آپ اٹھا لیں، اس سے پہلے جو چیئرمین نیب تھے، اس سے پہلے جو چیئرمین الیکشن کمیشن تھے، جن کو سب متفقہ طور پہ لے کر آتے ہیں اور پھر متفقہ طور پہ اس کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کا بیسک فلا یہ ہے کہ آپ ایک قانون بناتے ہیں، اس قانون کے تحت یہ طے ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے الیکشن کمیشن کی تشکیل دے گی، چیئرمین الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرے گی، چیئرمین نیب اپوائنٹ کرے گی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں جب وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تو پھر آپ ایک آستین چڑھا لیتا ہے، دوسرا اس کو انڈیپینڈنٹ کہنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف لوگوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے ادارے نہیں بنتے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی مدر صاحب کے رویے ہمیں جو ہے نا وہ درست کرنے ہیں. علی محمد خان صاحب، اسی جوائنٹ سیشن کے دوران خواتین جو آپ کی PTI سے تعلق رکھنے والی بہت ساری خواتین گئیں، وہ گیٹ پر چڑھ گئیں. اب تو اسمبلی کی رکن نہیں ہے، آپ کے مطابق انہوں نے ریزائن دیا ہوا ہے، تو پھر کس لیے وہ اسمبلی جا رہی تھی؟ اسمبلی کی رکن اگر نہیں ہے تو پاکستانی تو ہیں اور ایکس پارلیمنٹرین تو ہیں. دیکھیں علی خان صاحب، دیکھیں وہ بالکل پاکستانی ہیں، لیکن اگر آپ جیسا یا میرے جیسا نہیں، سنیں، کوئی ایکس پارلیمنٹرین یا کوئی عام شہری، آپ جیسا شہری، میرے جیسا شہری گیٹ پر جا کر چڑھ سکتا ہے، جرات کر سکتا ہے، پولیس اس کو چھوڑے گی وہاں پر؟ دیکھیں، احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے. میں فوٹیجز میں نے نہیں دیکھے کہ ان کو کیوں نہیں آنے دیا گیا. ہم دکھا رہے ہیں، نہ کلاشنکوف تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم تھا، نہ وہ خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی تھی. وہ اسی اسمبلی کی وہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، اسمبلی میں وہ ادھر ہی تھیں. وہ ابھی 1 مہینہ پہلے تک ادھر ہی تھیں. تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ احتجاج کر کے چلے جانا تھا. انہوں نے کوئی ادھر کوئی ایٹامک بم رکھنا تھا. کیوں ڈرتے ہیں یہ حکومت؟ پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہے حکومت اتنی، خاص کر بچیوں سے، خواتین پہ بہت ظلم کرتی ہے. میاں صاحب یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ شہباز صاحب کیا ہو گیا؟ مدر عباس صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو آج آپ نے یقیناً ویژول دیکھے ہوں گے، اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ گیٹ کھلا ہوتا اور علی محمد خان وغیرہ سب جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے. نہیں، اس پہ تو ہمارا فیصلہ آ چکا ہے نا، وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے، وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. نہیں، آپ کا فیصلہ آ گیا. اب اسپیکر صاحب نے فیصلہ نہیں دیا کہ آئین کے مطابق ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ہیں استعفے. نہیں، قومی اسمبلی میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. علی محمد خان مجھے کنونس کر لیں کہ صرف قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا کون سی منطق ہے. یعنی آج جوائنٹ پارلیمنٹ میں آپ کے سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے نا، وہی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے نا. تو قومی اسمبلی کے اراکین 130 اراکین اگر وہاں ہوتے تو اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی. آپ کی صوبائی اسمبلیوں میں آپ کے لوگ بیٹھے، وہاں آپ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پوری طرح فنکشنل ہے. پنجاب میں ایک کرائسس کھڑا ہوا ہے، باقی جگہوں پہ اسمبلیوں میں آپ کے لوگ ہیں. سینٹ میں ایک قومی اسمبلی آپ نے پک کی، ایک حکومت کے مخالف اگر آپ بیٹھے ہوتے تو اس وقت سچویشن بڑی مختلف. تو یہی جواب لے لیتے ہیں علی خان سے. جی علی خان، بڑا ویلڈ سوال ہے، ویلڈ نقطہ ہے یہ. لیکن بیسک جس نقطے پہ دونوں آرگومنٹ ڈسکس ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں ہمیں رہنا چاہیے، یعنی آپ کی پارٹی کے اندر، آپ کی پارٹی کے اندر. جی، لیکن جو
आर्गुमेंट प्रिवेल किया वो ये था कि अगर हम वहां जाएंगे तो इम्पोर्टेड हुकूमत को लेजिटिमेसी मिलेगी कि हम इनको हुकूमत मानते ही नहीं है, तो इनके सामने अपोजिशन बन के कैसे बैठ जाएं। तो सेनेट में तो आप अपोजिशन बैठे हैं ना, कंसेंसस हुआ। सेनेट में आपके लोग बैठते हैं, आदम नदीर तारड़ साहब फेडरल मिनिस्टर, उनके सामने फर्क है ना। अच्छा, नहीं, दोनों में फर्क है। ये एक इलेक्टेड हाउस है और इम्पोर्टेड रजीम यहाँ पे बैठाई गई है। वजीर आजम कौमी असम्बली से आता है। सेनेट इज हाउस ऑफ फेडरेशन, वो तो मार्शल लॉ के जमानों में भी सेनेट चलता है, तो सेनेट से बाहर निकलना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट इज हाउस ऑफ फेडरेशन जो चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इक्वली रिप्रेजेंट करती है। बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली वो जगह है जहाँ इम्पोर्टेड रजीम बैठाई गई है, इस वजह से वहां से इस्तीफा दिया गया। बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। मदर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर के साथ खुसूसी बातचीत हमने की है, वो आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बरतानिया समेत 60 कॉमनवेल्थ ममालिक समेत पूरी दुनिया में हर मैजेस्टी क्वींस की बर्थडे तकरीबात जारी हैं और पाकिस्तान में भी ये तकरीबात हो रही हैं। तो इस हवाले से हम आज बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है बरतानिया एक डेमोक्रेसी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है, जमहूरियत की वो पैदाइश है इंसानी हकूक के हवाले से। फिर पाकिस्तान और बरतानिया की शेयर्ड लेगेसी है। मैं जरूर कुछ चीजें ये भी उनसे मालूम करूंगा। एक्सेलेंसी, थैंक यू वेरी मच. Many congratulations on Her Majesty Queen's birthday celebration, and it's heartening to note that Her Majesty Queen has always taken along the democratic institutions and tradition with her. Pakistan being a member of Commonwealth, what can Pakistan learn from these traditions? Well, thank you, Shaukat. It's a wonderful occasion. It's not just her birthday. We're celebrating 96 years old. An amazing innings, I think you might say, if you wanted a cricketing metaphor, but also because we're celebrating her 70th year on the throne, a jubilee reign. And as you say, it's a remarkable continuity in our system. Exactly. Because, of course, she is our head of state. We have prime ministers who come and who go. Exactly. She has seen many prime ministers over the years. Her first was Winston Churchill. Can you believe that? I think she has seen and worked with 14 US presidents. And I am told that across the Commonwealth, of course, all of her realms, she's had 170 prime ministers in different countries that she has been in touch with. But throughout, her approach has been, as you say, to support strong institutions. And whether it's a strong judiciary, whether it's strong parliaments, constitutionality, the rule of law, we all do these things slightly differently. So, of course, in the UK, we don't have a written constitution, but we always like to follow these traditions because it is through strong institutions that we become stronger, supporting democracy as a country. And it takes a lot of time to enrich the traditions. They become so strong that everyone follows. Pakistan and UK also celebrating their establishment of diplomatic relations 75th year. 75 years. 75 years. How you foresee different areas where the two countries they are cooperating with each other? Well, it's remarkable at a time like this because we look backwards, of course, and we have deep history as two nations. Shared legacy, you see. The shared legacies, and most of all, Shaukat, the thing I always talk about is the people-to-people links. Hum ek saath hain. You know, we are locked together. We have 1.6 million British Pakistanis in the UK. That's about 2% of our population. Strong diaspora. Very strong diaspora. We have 100,000 people visiting both sides time and again. Students. You know, we issued 10,000 student visas last year. That's a 70% increase on the year before. All these people ties are what makes it so strong. That, I predict, although we look back to it, is forward-looking. That's dynamic. That's modern. Exactly. It is not going to change. And it is the rock on which our relationship is built. Looking ahead, though, the area I am most excited about deepening collaboration on is actually our trade and business ties. Because what that diaspora brings is the ability to invest, to grow more trade. We are already Pakistan's third largest trading partner, third largest source of foreign direct investment. I think we can double that trade quite easily.
It slowed down a bit during the pandemic. It's back to pre-pandemic levels. But I think if there was one area that I could really boost, many areas we cooperate on, we work together on security, on regional interests, on tackling crime, we work on education, we work on health, we work on climate change. All these areas are important. But that trade for Pakistan, a strong economy, I can see in all countries just how tough the economic pressures are at the minute. It's that area I'd like to really grow. When we talk of economy of Pakistan or the global economy, Ukraine crisis or Russian war over Ukraine has been a problem, a big problem. And I know United Kingdom has been a big force behind Ukraine for its independence. How this war can be over? How can this war end? Well, look, the British government position on Russia and Ukraine is clear, and we condemn this war of aggression. And as you say, there are humanitarian concerns, people are suffering, and we reject that in a way that I know Pakistan does as well. These are shared values between us. The territorial integrity, the sovereignty of Ukraine was violated. And I think the reason we should worry about it is exactly as you say, because it affects the whole world. Every $10 on the price of a barrel of oil costs the Pakistan economy, these are figures from the State Bank of Pakistan, costs the Pakistan economy $10 billion. So it is a huge impact on your GDP, on your economic growth. We are facing in the UK a huge recession. We are looking at the worst inflation rate we've had for nearly 40 years. And that is why together we must work to end this conflict. The impact on food prices as well is a That's what I was going to ask, that what the Honorable German Foreign Minister said during her visit to Pakistan, that it's a hunger war of President Putin against the humanity. So food prices, they are affecting everyone in the world. That's exactly right, and it's because of that impact that's why we would like the war to stop and for us to pursue peace, which I know is a policy that Pakistan supports. Now that a new government has come here and taken over because of the constitutional and legal process, how do you assess because there are a lot of economic problems, hardships are there? I'm very privileged to talk to everybody. I was very honoured that the Honourable Prime Minister Shehbaz Sharif joined us as chief guest at Her Majesty's birthday party. And that's a sign of the deep ties between the two countries, and I think he is doing great honour and respect to Her Majesty by attending. And I'm grateful to him for it. We will work together because we support stability, we support inclusive economic growth. We want to see those economic issues addressed. As I say, we can do our part by boosting trade. We want to see education, we want to see more opportunities for women and girls. All these things are areas that are in our interests and Pakistan's interests, and my job is to work together to deliver that. I have two more questions about this region. The United Kingdom is a home of tolerance. People from all cultures, from races, from religion, they are there. But recently we saw in India Islamophobia and statements against Prophet of Islam. Since you are in the region, how do you comment? Well, I have discussed this with the Foreign Ministry here and with other senior people, and the UK's position has always been clear on freedom of religious belief and tolerance of other faiths. And I think actually Pakistan itself is a good example of religious diversity. I've met here with many communities, the Sikh community, Kartarpur corridor, a wonderful, very rare example of cross-border community exchange. Obviously the Christian community important to us. All these faiths are important, and we will always speak out in support of freedom of religious belief. Excellency, you've been here, and there is a transition in Afghanistan from 15th August last year. Humanitarian crisis is there. The promises that Afghan Taliban made, they are still to be fulfilled. How do you comment? Well, look, you are right that we will judge the Afghan government by its actions, not its words. And it is very important that they follow through on the commitments they've made. I am very struck that really the entire international community, and that includes, of course, Pakistan and the UK working closely together, have the same objectives. We want to see a stable Pakistan, a stable Afghanistan,
We want to see safe passage for people out of Afghanistan that want to leave. We want to see no refugee pressures. We don't want to see a terrorist threat out of Afghanistan to any country. And we want an inclusive society that respects the rights of women and girls, particularly for girls to have an education. Those principles, those objectives are the same for your government, they're the same for my government, and I'm confident we will carry on working closely to that end, and doing so by engaging with Afghanistan and supporting them with a very serious humanitarian need there. Thank you very much. Excellency Christian Turner, बरतानवी हाई कमिश्नर, हमारे साथ बात कर रहे थे और ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की, अब बिल्कुल पाकिस्तान की भी पॉलिसी यही है और यही वो शेयर्ड लेगेसी है जिसकी मैं बात कर रहा था. एक बार फिर हम हर मैजेस्टी क्वीन की बर्थडे पे इनको मुबारकबाद पेश करते हैं.